3 जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल में मैं हूँ दिल हसन आपके साथ। पिछले कुछ दिनों से आपको लिस्बन में मुख्तलिफ़ जगहों से ऑनलाइन आकर बता रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में काम करते हुए माशाल्लाह बहुत अच्छी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। और आज मैं इधर आया था अलमादा फोरम में। अलमादा फोरम जो है ये अगर आप लिस्बन में मौजूद हैं तो यहाँ पे लिस्बन का जो पुराना पुल है जिसे विंसिंग दी अब्रिल कहा जाता है, अगर उसको आप क्रॉस करके राइट साइड की डायरेक्शन लेते हुए आते हैं तो यहाँ पे ये पहला जो है शॉपिंग मॉल आता है। पुर्तगाल वैसे तो हिस्ट्री के हवाले से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जी ये हिस्ट्री के हवाले से जाना जाता है और दुनिया के जो पहले 10 पुराने शहर हैं तो उनमें से ये पुर्तगाल भी आता है, और जिसमें लिस्बन सिटी जो है वो पहले 10 शहरों में आता है, पुराने तारीख़ी जो शहर हैं। तो जहाँ तक तारीख़ की बात है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं, गलियाँ देखते हैं, मोहल्ले देखते हैं, वो आपको जहाँ बहुत ज़्यादा पुराने और तारीख़ी नज़र आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर यहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं या अपनी ग्रोसरी वगैरह के लिए आते हैं तो यहाँ पे इतने शानदार और ज़बरदस्त किस्म के आपको शॉपिंग प्लाजाज भी नज़र आते हैं। तो उसी हवाले से ये मैं आपको बताऊँगा कि अभी मैं यहाँ पे फोरम अलमादा में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे एक पाकिस्तानी भाई एज़ यूजुअल, हम तो शिकार पे निकले हुए हैं उन लोगों के शिकार पे कि जो हमें ये बता सकें कि लिस्बन में रहते हुए या पुर्तगाल में रहते हुए कि वो माशाल्लाह बड़े अच्छे रोज़गार से वाबस्ता हैं और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ पे अपनी बेहतरीन सर्विसेज दे के। तो पिछले दिनों में आपने अरसलान साहब को देखा जो फूड डिलीवरी का काम कर रहे थे, उसके बाद दूसरे अरसलान साहब थे जो एक रेस्टोरेंट पे एज ए शेफ़ काम कर रहे थे। तो आज अलमादा में यहाँ पे अलमादा फोरम में आकर मेरी मुलाकात हुई है। जनाब ये हमारे मोहतरम पाकिस्तानी भाई हैं, ये अपना नाम बताएंगे? जी वकास एहसन। वकास एहसन साहब। वकास एहसन साहब थोड़ा सा लाउड बोलिएगा क्योंकि हमने कोई माइक तो कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो ये मेरा पुराना सा फ़ोन है, इस पर आपको पता है आवाज़ सही नहीं जाएगी। तो यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं पहले तो हमें ये बताएं। अलमादा फोरम में घूमने फिरने, कुछ खाने पीने के सिलसिले में निकले हुए थे। तो हमें भी कुछ खाने को मिलेगा या हम एज यूजुअल हम तो भूखे ही रहेंगे यहाँ पे? ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, क्या खिला रहे हैं हमें? क्या खाना पसंद करेंगे? जो आप खिला देंगे, हम तो फ्री का खाना आपको पता है जो भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करके हम खा लेंगे। तो वकास भाई पाकिस्तान से आप कौन से शहर से हैं? हाफिज़ाबाद से। अच्छा। और कितनी देर हो गई आपको पुर्तगाल में? मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। 3 से 4 साल माशाल्लाह। यानी आप 2017, 16 से हैं। तो कार्ड वगैरह बन गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर लगी थी आपको कार्ड बनने लेने पहला में? ज़रा थोड़ा सा टाइम लगा था। अच्छा। और 19 में बना पहला, और अच्छा। उसके बाद अभी मेरे पास दूसरा कार्ड है 3 साल का। अब 3 साल का कार्ड है आपको, यानी इतनी देर नहीं हुई है आपको कार्ड लिए हुए? नहीं अभी बिल्कुल नहीं हुआ इस मामले में। नहीं हुई कह सकते हैं, आपको 2 साल ही आपको हुए हैं। हमें थोड़ा सा ये आप बताइए कि ये जो आपने कार्ड लिया था, पहला जो कार्ड था, वो कार्ड लेने से पहले आपको यहाँ पे जॉब वगैरह मिल गई? जॉब थी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन से मिल गई थी। पहले दिन से? तो फर्स्ट सेकंड वीक में जॉब मिली। ये जो जॉब आपको अभी मिली है यही वाली थी या उस टाइम कोई और जॉब कर रहे थे आप? डिफरेंट जॉब थी। अच्छा। गारमेंट स्टोर में जॉब करता था। कौन से? गारमेंट स्टोर में। गारमेंट स्टोर में। कोलंबो। तो वो जॉब कैसे मिली थी आपको? कोई सीवी वगैरह भेज के या CV तो नहीं भेजी थी, या वैसे वॉकिंग सर्च करते हुए? सही है। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी यही देखा है। और अक्सर लोग, हमने यहाँ पे यही नोट किया कि जो लोग खुद अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में निकल जाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में आते हैं और ख़ुद पूछते हैं आके जी कि आपके पास कोई यहाँ पे कोई वैकेंसी वगैरह अवेलेबल है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो हमें बताएं। तो ये थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अक्सर लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उनकी सुन लेता है और उन्हें वो अच्छे रोज़गार से वाबस्ता हो जाते हैं। एटलीस्ट शुरू में ज़ाहिर है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, आपको आते ही साथ कोई एग्जैक्टिव जॉब तो नहीं मिलने लगी, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत भी घर का खर्च या अपना खुद का खर्च जो है वो चलना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है वो मोर देन इनफ है। तो जो आपको पहली जॉब मिली थी उसकी सैलरी वगैरह कितनी थी? सैलरी मिनिमम सैलरी थी और प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मिनिमम सैलरी उस टाइम कोई 525? 525 समथिंग। 525।
प्लस टैक्सेस जो हैं वो तकरीबन 170-80 के पास होंगे, हाँ जी तो यानी तकरीबन आपको 600-700 बन गए और आपको विद कॉन्ट्रैक्ट। विद तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का 2000 दिया था या 3000 नहीं, दिया? कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। वही सिर्फ जॉब दी, जॉब के साथ कॉन्ट्रैक्ट फ्री में मिल गया। फ्री में मिल फ्री में गया। मिल गया। वैसे ये कानून है यहाँ का कि कॉन्ट्रैक्ट के कोई पैसे नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ समझ लें थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर ये कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप सही तरीके से जॉब कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री ही होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं होते। और जो आपके टैक्स के पैसे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एडिशनल जो टैक्स होता है, जो आपकी सैलरी प्लस टैक्स, तो वो भी आपके बॉस ने पे करना होता है, आपकी कंपनी पे करती है, आप अपनी जेब से नहीं देते कोई एक्स्ट्रा पैसे। अच्छा, तो वो जो काम था वो 6 दिन था, 7 दिन था, कितने दिन था वो काम? 6 दिन था। 6 दिन काम था। एक सही दिन है। ऑफ था और ठीक था। चलें, तो उसके बाद फिर उसी जॉब की वजह से आपके पहला कार्ड मिल गया आपको? हाँ जी बिल्कुल। चले माशाल्लाह। चलें थोड़ा सा चलते जाएं, थोड़ा हम ये जहाँ पे आए हैं ये भी ज़रा देख लें कि यहाँ पे है क्या, और हमारे कैमरामैन साहब बेचारे वो थक ना जाएं। तो वकास भाई, अब आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, तो कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए ज़ाहिर है आप माशाल्लाह थोड़े एटलीस्ट मुझसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं तो खैर अनपढ़ इंसान हूँ। तो ये अच्छी जॉब आपको कैसे मिली, ये वाली जो आप अभी बता रहे हैं? ये मैंने CV भेजी थी डिफरेंट वेबसाइट्स पर, अच्छा, और टेली परफॉर्मेंस में, वेबएक्स, टेली परफॉर्मेंस। ज़रा लाउडली इन वेबसाइट्स के नाम बताएं ताकि वो लोग जो भी चाहते हैं या जो सोच रहे हैं कि वो पुर्तगाल में आके या दूसरे कंट्रीज़ में भी बैठे हुए हैं, तो वो किन वेबसाइट्स पे जाके सर्च करें कि उन्हें आप जैसी माशाल्लाह कोई अच्छी जॉब यहाँ पे जैसी आप कर रहे हैं वो मिल सके? बेस्ट जो वेबसाइट है ना, जॉब्स इन लिस्बन। जॉब्स इन लिस्बन। जॉब्स इन लिस्बन अच्छा। उसमें आपके पास काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सही। जिनका आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सही। आप उन पर डायरेक्टली आप CV करें, इंस्टेड ऑफ के आप एजेंटों के थ्रू जाएं या किसी के इनडायरेक्ट कंपनी के थ्रू जाएं। सही। आप स्टेट में आप डायरेक्ट कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेली परफॉर्मेंस है, जी जी, सेलबेटेल है, सही है। और वेब हेल्प। वेब हेल्प, वेब हेल्प अच्छा जी, और नेचुरल है। सही सही, अच्छा। और मैंने जो भी अप्लाई किया था डिफरेंट में किया था। पहले मेरी जॉब वेब हेल्प में हुई, फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया थोड़ा और डिफरेंट दूसरी कंपनी में आ गया। उसमें नेचुरल है, जिसमें नेचुरल नेचुरल के स्पेलिंग क्या है? NAJORAL। अच्छा जी, सही। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जॉब है, और जॉब भी ठीक है, लैंग्वेज बोनस भी है, फूड अलाउंस भी है, और फेरिश नताल जो कि नॉर्मल बेसिकली यहाँ पर राइटर नॉर्मल लोग नहीं लेते, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वो भी मिल रहा है, और फूड अलाउंस वगैरह भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पैकेज है। तो आप नए आने वाले दोस्तों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज कि यहाँ पे जॉब्स वगैरह की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आप जैसे जो पढ़े लिखे, जो स्किल्ड लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो चाहता हूँ हर पाकिस्तानी भाई सबसे गुजारिश है कि सब लोग डिफरेंट कंपनियों में जिनके पास स्पेशल कार्ड्स हैं, आफ्टर कार्ड, क्योंकि कार्ड के बगैर तो जॉब मल्टीनेशनल में ज़रा मुश्किल है। उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एटलीस्ट कार्ड होना चाहिए, 1 साल के 2 साल का जो भी वाट आपके पास कार्ड है। तो मेरे पास कार्ड है, मैंने CV उनको सेंड करने के बाद इंटरव्यू वगैरह हुआ, और एक अच्छी आप अपनी CV बनाएं यूरो पास के थ्रू वेबसाइट पर जाकर। अच्छा, यूरो पास पे यूरोपास। CV बनाएं वो लोग जो प्रोफेशनल हैं, जिनकी पीछे से बैचलर या मास्टर पाकिस्तान से कोई भी डिग्री है, तो नो मैटर कि आपका यूरोपियन डिग्री नहीं होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आपके साथ पाकिस्तानी डिग्री भी हो तो उस बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस अच्छा सा इंटरव्यू तैयार कर लो, उसमें जो बेसिक सवाल पूछेंगे, क्या करना चाहती है, क्यों आना चाहते हैं कंपनी में, और जो बेसिक थोड़ा इंग्लिश में अच्छा हो के बात करो तो इंशाल्लाह आपको जान मिल जाएगी। तो मेन इसमें बताएं, कोई लैंग्वेज कोई बैरियर है आपको? पुर्तगाली लाजमी आनी चाहिए या नहीं? ऐसा कोई बैरियर नहीं, ऐसा कोई बैरियर नहीं है। अगर आपको इंग्लिश के अलावा और डिफरेंट भी आती है तो उसका भी कंपनी अलाउंस पे करती है, जैसे कोई फ्रेंच है या जर्मन। तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बेस पे ये जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, इंग्लिश बेस पर। पुर्तगाली आपको आती है? हल्की बेसिक, नॉन बेसिक बिल्कुल सही है। यानी पुर्तगाली का आपको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश आप फ्लुएंटली बोलते हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो
آپ جو ہے جہاں پہ جو ابھی آپ کام کر رہے ہیں، جس فرم میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور ایشینز بھی ہیں وہاں پہ جو کام کر کافی رہے ہیں؟ ایشینز ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپالی ہیں اور پاکستانی ہیں لیکن بہت کم ہے. میں چاہتا ہوں پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ پاکستانی لوگ بھی آئیں، اسپیشلی فیمیلز کے لیے اچھی اپرچونیٹیز ہیں، وہ بھی آ سکتی ہیں، ان کے لیے بھی ایزی ہے، سرٹیفکیٹ کرنی ہے، انٹرویو دیں. اور تو آپ کے خیال میں پاکستانی جو لوگ ہیں وہ آپ کے ایریا میں زیادہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اپلائی نہیں کرتے، ہم آگے اسٹرگل نہیں کرتے، ہم موسٹلی ریفرنس بیس پہ جاب لیتے ہیں. تو ہم جا کر ڈفرینٹ کمپنیز پر، ویب سائٹ پر ان کے تھرو نہیں جانا چاہتے. تو ہم آگے قدم نہیں کرتے کہ ہم تھوڑا ایجوکیٹڈ جو پراپر پروفیشنل فیلڈز اس میں جائیں. تھوڑا سا شائع فیل کرتے ہیں کچھ لوگ، تو پراپرلی سی وی وغیرہ تھرو نہیں کرتے ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ، اور ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں کہ انٹرویو ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہماری ایجوکیشن پاکستان سے کیا سوالات کریں گے، ہماری پراپرلی سی وی مینیج نہیں کرتے. بیسک ہے کہ سی وی کی اگر مینیج ہوگی پراپرلی، اب آپ ان کو ای میل کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کا سب سے پہلا پوائنٹ ہی آتا ہے کہ آپ کا سارا انٹروڈکشن ہونا سی وی ہو جاتا ہے. انٹرویو آلموسٹ آپ کا سی وی پہ بیسڈ لگتا ہے. صحیح ہے. تو پرتگال میں رہتے ہوئے، پرتگال میں کام کرتے ہوئے، پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ لے کے آپ ان تمام چیزوں سے سیٹسفائی ہیں؟ آپ پرتگال سے سیٹسفائی ہیں؟ آپ اپنی جاب سے سیٹسفائی ہیں؟ یا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی جو سیلری وغیرہ ہے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ، اگر آپ سویڈن میں چلے جائیں، آپ یو کے میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں؟ تو اس طرح کے خیالات آتے ہیں آپ کو؟ آتے تو ہیں، لیکن دیکھا جائے کہ کمپیریزن کیا جائے وہاں کی سیلری اور یہاں کی سیلری، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس ایک پاسپورٹ آ جائے گا، پھر آپ کے پاس آل اوور ورلڈ ہے. صحیح ہے. آپ ایک لمٹ میں نہیں رہتے. ادھر جائیں گے پھر آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا یار میں تھوڑے ڈاکومنٹ سیٹ کر لیتا، یار میں پاسپورٹ لے لیتا، پھر میرے آپ کے پاس ایک میں آل اوور ورلڈ میں انڈیپینڈنٹلی ہو کے موو کر سکتا. تو پہلے اسٹارٹنگ میں یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کارڈ آیا، 5 سال بعد آپ کے پاس انشاءاللہ پاسپورٹ ہوگا، اس کے بعد آل اوور ورلڈ یو کین گو اینی ویئر، اینی پارٹ آف دا ورلڈ. چلیں، یہ آپ کی اچھی سوچ ہے کہ فی الحال ہم جو ہے وہ بھلے تھوڑا کما لیں، ایک اچھے کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بھلے وہ اتنی زیادہ ہائیلی پیڈ نہیں ہے، لیکن آئی ایم شیور یو آر میکنگ مور دین مینی پیپل ہو ورکڈ ان جو چھوٹی چھوٹی جابس کر رہے ہیں. جیسے ہم یہ یہاں پہ موسٹلی دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ جن کاموں سے وابستہ ہیں، تو آف کورس آپ ان سے تو زیادہ بنا رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اگر دوسرے یورپین کنٹریز میں ہو، آپ پاسپورٹ نہیں لے سکتے، آپ پیسے اچھے کما سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کا گول بڑا اچھا ہے، بڑا زبردست ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یو ول ریچ ٹو دیٹ لیول ویری سون انشاءاللہ. کوئی اینڈ پہ آپ میسیج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی پاکستان میں موجود ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی یو اے ای میں ہیں. یو اے ای میں بہت زیادہ لوگ ہیں. میرے کچھ ذاتی دوست بھی ایسے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، ہم یہاں پہ ویل سیٹل ہیں، ہم بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ کنٹری چھوڑ کے جانا پڑے گا، میرے بچوں کو، ہماری فیملی کو. تو ہم بھلے یہاں پہ 10 سال سرو کر لیں، چاہے 20 سال سرو کر لیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا. یہی فرق ہے پرتگال میں اور یہ فرق ہے باقی دوسرے کنٹریز میں. تو کوئی میسیج آپ دے دیں، کوئی طریقہ ہمیں انہیں بتا دیں کہ وہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہوئے اگر یہاں پہ جاب کی کوئی اپرچونیٹیز ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بھی ایڈوائس کرنا چاہیں امیگریشن ریلیٹڈ، پرتگال کے ریلیٹڈ، تو پلیز گو اہیڈ. جی، آپ کسی بھائی کو بھی ہیلپ چاہیے ریگارڈنگ اباؤٹ دا سی وی اور جاب ریفرنس، انشاءاللہ میں دے سکتا ہوں کہ میری بیس پہ آگے بھی جا سکتے ہیں. میرا نام بھی یوز کر کے، اچھا، میری آئی ڈی کا نام میں دے دوں گا انشاءاللہ. نیچے میں وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو آپ نیچے کمنٹس میں ڈال دیجیے گا ڈسکرپشن میں. اور سی وی کے متعلقہ کسی کو بھی گائیڈنس چاہیے، انٹرویو کی تیاری وہ بھی انشاءاللہ کروا دی جائے. صحیح ہے. کیا انٹرویو کے لیے کوئی چلیں چھوٹی سی کوئی ٹپس دے دیں کہ کیا مسٹ ہونا چاہیے جو آپ لگتا ہے کہ انٹرویو ہوتے ساتھ ہی بندہ کلک کر جائے گا؟ کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے آپ پہ، اور جو کچھ آپ نے سی وی میں لکھا، یعنی یہ جو میرے لیے نہیں ہے. نہیں آپ کے لیے کیوں نہیں، کانفیڈنس تو بس زیرو. آپ سامنے ماشاءاللہ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا کانفیڈنس تو یہی ہے. جی میں تو، میرے لیے تو نہیں ہے، یہ تو سمجھ آ گئی، سننے والوں کے لیے بتا دیں. نہیں، سننے والے سب بھائیوں سے یہی گزارش ہے آگے بڑھیں. انسٹیڈ آف کہ ہم ایگریکلچر میں جا رہے ہیں یا دوسری موبائل شاپ یا ڈفرینٹ شاپس میں بھاگ رہے ہیں،
تو اس کے بجائے ہمیں ایک اچھی اور پروفیشنل ایجوکیٹڈ لائف بنانا چاہیے جہاں پہ آپ کی ایک آگے فیوچر بھی بن سکتا ہے. تو آپ کال سینٹرز میں آئیں تو جہاں پہ کافی آل اوور دا ورلڈ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ان میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں, ان سے آپ کافی کچھ سیکھتے ہیں, ان کو کافی کچھ اپنے کنٹریز کا ان کو دیتے ہیں, کلچرل اسٹف دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو آنا چاہیے اس لائن میں. اچھا, مجھے آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کسی آفس وغیرہ نہیں جا رہے ہیں, ہوم بیس, آپ گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, جو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ گھر پہ رہتے ہوئے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ہم تو باہر بھی نکلتے ہیں تو ہم سے پیسے نہیں بنتے, آپ گھر بیٹھے پیسے کمائی جا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کووڈ, کہ اچھا. جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جابس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. الحمدللہ کہ کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کمپنی نے ہمیں سسٹم گھر پہ دے دیا اور سارا کچھ ہوم بیس ہو رہا ہے. تو فیملی کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ ہوتا ہے اور جاب بھی کرتے ہیں, ارننگ بھی پلس انجوائمنٹ. زبردست زبردست. ٹھیک ہے وقاص صاحب, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ جلدی یہاں سے پاسپورٹ لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں, کامیابیاں اور کامرانیاں دے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.